آپ کا تو جو میرے خیال میں جو سچ لکھنے والا یہاں پہ جو بیٹھا ہے ہمارا فرشتہ منکر نکیر جو جھوٹی اور بدی لکھتے ہیں، یہ تو بیچارہ سو گیا آپ کا. آپ اتنے جھوٹ بولتی ہیں، یہ بیچارہ تھک گیا ہے، یہ سو گیا ہے، اس کو ریسٹ دے دیا خدا پاک نے، اس کی ڈیوٹی لگا دیا، وہ صبح اٹھتا ہے شام ہوتا ہے وہ سویا پڑا ہے. اس فرشتہ جو آپ کا مریم نواز آپ کے بینک کا دوبارہ فرشتہ ہے نا، وہ سو گیا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک نیکی اٹھ کے لکھ لے. تو یہ جو بیچارہ ہے، یہ سارا دن جو آپ کے بینک کے اندر پہ فرشتہ ہے، یہ سارا دن بیچارہ لکھ 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 کے اللہ تعالیٰ کو شام کو کہتا ہے مولا کس کے پاس بھیجا ہے یہ، میں تو یہاں پہ بیٹھ بیٹھ کے سارا دن تھک جاتا ہوں. یہ عورت جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی. آپ کا تو یہ فرشتہ مریم نواز تھک گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام گوہر سعد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام گوہر سعد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، اللہ تعالیٰ بڑا دینے آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ حق اور سچ کی جو ہے ہمیشہ فتح اس کو نصیب ہوتی ہے. آپ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے نقاب ضرور کر دیتا ہے. کچھ ایسے ہی سلسلہ آج کل جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہ جتنا مرضی جھوٹ بولتے جائیں، جتنا مرضی وہ پروپیگنڈے کرتے جائیں، لیکن وقت اس کو ثابت کرتا ہے. ساتھ ساتھ ثابت ہو رہی ہیں، کون کون سے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں. آپ سب بات ڈیلی دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا بیچارے کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. یا تو اس کی تربیت میں فرق ہے، یا اس نے کچھ پاکستانیوں کو اور جو ان کے فالوور ہیں ان کو یہ تربیت ایسی مل چکی ہے کہ ان کے خمیر میں ایسی کوئی چیز ملائی ہے کہ وہ سچ جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کہاں کہاں جھوٹ پکڑے ہیں. آپ کو کچھ چیزیں میں دکھا سکوں تو آپ کو اندازہ ہو سکے تو یہ کتنے عورت یہ جھوٹ بولتی ہے. اس لیے لوگ اس کو 420 نانی بھی کرتے ہیں. تو ان کے جو جھوٹ ہیں اس میں آج کل جو سائفر ہے اس کے اوپر بڑی آج کل وہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ وہی عورت ہے جو جب یہ خط آیا تھا تو وہ کہتی تھی کہ یہ ایک عمران خان کا خود ساختہ ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا عوام میں لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ یہ ہلاتے رہے اور عوام کو یہ پاگل بناتے رہے، عوام کو بیوقوف بناتے رہے. آج وہ خط کے اوپر جو تازہ ترین مریم نواز کا ٹویٹ ہے یہ آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ فرماتی ہیں جی، یہ سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے. کل یہ سادہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، آج یہ ریاست پاکستان کی ایک قومی امانت ہے اور قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفاد کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ بہت بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے. جس سائفر کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے یہ سادہ کاغذ ہے اور عمران خان جو ہے وہ پاکستانی قوم کو جو ہے فدو بنا رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں. آج وہ جی قومی امانتوں میں خیانت کے مفاد کو وہ باتیں سنا رہی ہیں. وہ فرماتی ہیں جی نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ پھر کسی فارن ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوئی ہمت نہ کرے. اور یہ ٹویٹ کل کیا گیا ہے. اس سے پہلے مریم نواز کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف اس کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئیں. وہ مختلف جلسے جلوسوں میں یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ جو خط ہے وہ جھوٹا ہے، وہ پروپیگنڈا ہے، اس خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج یہ خط اتنا اہم ہو گیا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کی جب چوری ہو گیا تو وہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ ایک قومی خیانت کی گئی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے. اور آج ان کو جو ہے وہ عقل ٹھکانے آئی ہے کہ یہ جو سائفر تھا یا خط تھا اس کی بڑی ویلیو ہے، وہ قومی امانت کی خیانت ہو گئی ہے. تب تو آپ کو قومی خیانت تو آپ کو تو یاد آنی چاہیے. آپ جو قوم کے پیسوں کے ساتھ خیانت کر کے لندن میں فلیٹ بنا کے بیٹھے ہیں وہ خیانت نہیں ہے. آپ جو پاکستان کو لوٹ کر اربوں کے ڈالر آپ کے بن چکے. آپ تو کہتے ہیں میرے دادا پردادے جو غریب بندے تھے، آپ کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ کون سی جو ہے وہ نوٹ بنانے والی مشینیں رکھی ہوئی جہاں سے آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے؟ کہ قومی اثاثوں کے اوپر خیانت تو آپ لوگ کرتے ہیں. آپ اتنے جھوٹ بولتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 ماہ پہلے اتنے جھوٹ جس نے بولے اس عورت نے، آپ کو پتہ جو 5 ماہ جو پہلے اس نے جھوٹ بولے ہیں، 5 ماہ پہلے کیا کہتی تھی؟ 5 ماہ پہلے یہ کہتی تھی کہ جناب کوئی سیفر نہیں ہے، کوئی سیفر کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی خط ہی نہیں ہے، کوئی خط کی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ کے شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دھمکی امیز خط ہوا تو میں وزیر اعظم کا حلف جو ہے وہ چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ بیٹھوں گا.
आज वो सारा दिन खत के पीछे पड़े हुए हैं, खत ढूंढ रहे हैं, खत आपको मिल जाएगा, खत की लाइनें भी आ जाएंगी, खत की तो आप तो डेटे भी आप बना बना कर रहे हैं। आप इतने झूठ बोलते हैं ना। आपका अपना राणा सनावला क्या करता था, खत झूठा है, ये फ्रॉडिया है, ये चोर है, ये फलाना है। आज वो खत आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई लव लेटर तो नहीं था वो आपके लिए, क्या मोहब्बत हो गई उस लेटर से, या कोई अमेरिकी वो खाता है उससे खास मोहब्बत है? बेसिक तो ये है कि यहां के बूट चाटो और साथ अमेरिका की फौज के भी बूट चाटो। पहले धूड़ उड़ाओ, मट्टी उड़ाओ और उसके ऊपर फिर जबान के साथ अच्छी तरह उसको चमकाओ, और इतना चमकाओ उस बूट को कि आप शक्ल अफसर उसमें नजर आनी चाहिए। आपको पाकिस्तानी कौम जो आईना दिखाती है वो दरअसल आईना नहीं है। आप जो बूट है ना उसको अच्छी तरह पॉलिश करो, पॉलिश करके उसको जबान के साथ साफ करो और उसमें अपनी शक्ल देखो ताकि आपको अपनी कुव्वत का पता चले। पाकिस्तान के जो बूट है वो चाटो, सही करके मालिश करो। अगर ये बूट नहीं साफ होते तो अमेरिका किसी फौजी के बूट साफ करो, उसका तो बहुत साफ करने में आप सबको मजा भी बहुत आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप तो कहते थे कि ये साइफर झूठा है, ये खत झूठा है, तो अब ये खत कहां से सच्चा हो गया है? आप तो दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला पकड़ लेता है। आप और झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला आपको इधर ही पकड़ लेता है। ये जिस सच्चे इंसान के साथ कोई चीज खड़ी होती है ना, अल्लाह ताला की गैबी मदद भी उसके साथ होती है। तो मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ क्या कहा करते थे, मरियम नवाज क्या कर रही थी, तब तो वीडियो बयान दिया करती थी। मौलाना फजल रहमान तो कहते थे कि इस खत की कोई वैल्यू नहीं है, ये खुद सख्त खत है, ये अवाम को वो जो है वो बेवकूफ बना रहा है। आज वो खत जो है आप लिख लिख के भेज रहे हैं कि ये खत चोरी हो गया, फलानी डेट को चोरी हुआ है, कैसे हो गया, क्या हुआ है उस खत में। उसके ऊपर जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी हुए जिसमें DGISPR वो कहते भी हैं कि खत है, उसमें मदाखलत और साजिश के लफ्ज भी इस्तेमाल हुए हैं और डिप्लोमेटिक की लैंग्वेज में उसको जवाब भी दिया गया। आप कहते हैं ये खत ही नहीं है। अच्छा, ये कितनी चालाक 420 औरत है। मैं इसको लीडर नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि जब तक ये सच नहीं बोलेंगे हम इनकी तारीफ नहीं करेंगे। सच बोले, कौम के सामने है, सारी चीजें कौम के सामने रखें, ऐसे डिक्लेयर करें, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल खड़े। आप अगर पाकिस्तान कौम के साथ अच्छे करेंगे तो आपके साथ खड़ा है। अगर आप कौम को मजीद जो है बेवकूफ और उसको मजीद जो है फुद्दू बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारी तरफ से एक्सीलेटर पे पांव और भी दबा के रखेंगे हम। आप इतने झूठ बोलती हैं। आपका तो जो मेरे ख्याल में जो सच लिखने वाला यहां पे जो बैठा है हमारा फरिश्ता मुनकर नकीर, जो झूठी और बदी लिखते हैं, ये तो बेचारा सो गया आपका। आप इतने झूठ बोलती हैं, ये बेचारा थक गया है, ये सो गया है, इसको रेस्ट दे दिया खुदा पाक ने, इसकी ड्यूटी लगा दी है। वो सुबह उठता है, शाम होता है, वो सोया पड़ा है। इस फरिश्ता जो आपका मरियम नवाज आपके बैंक का वाला फरिश्ता है ना, वो सो गया है। उसको फुर्सत ही नहीं है कि कोई एक नेकी उठ के लिख ले। तो ये जो बेचारा है, ये सारा दिन जो आपके बैंक कंधे पे फरिश्ता है, ये सारा दिन बेचारा लिख 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 के अल्लाह ताला को शाम को कहता है मौला किसके पास भेजा है ये, मैं तो यहां पे बैठ बैठ के सारा दिन थक जाता हूं। ये औरत झूठ बोलने से बाज नहीं आती। आपका तो ये फरिश्ता मरियम नवाज थक गया है। वो बेचारा अल्लाह ताला के आगे क्या क्या कह रहा होगा कि मैं तो सारा दिन लिस्टें बनाता हूं कि कितने झूठ बोलती हो, और अल्लाह ताला भी आपको दिखा रहा है कि आप जितने झूठ बोलती हैं मौके पकड़ी जाती हैं। तो नाज़रीन, बहुत ही अनकंफर्टेबल चीजें हैं और कुछ चीजें मैं आज आपको इंकशाफ भी करने जा रहा हूं। बहुत जल्द जो है वो मरियम नवाज यहां से पाकिस्तान से लंदन रवाना हो जाएंगी और अपने बाबा जानी के पास पहुंचेगी और बेहतरीन तरीके से वहां से पापा जॉन्स का जो पिज्जा है वो भी शायद खा लेगी, क्योंकि आजकल वो उसका टेस्ट आपको अच्छा तरीके से आ रहा होगा। पहले वो पापा जॉन्स का पिज्जा जो था उसका टेस्ट खराब लगता था, तो आजकल पापा जॉन्स का पिज्जा जो आपको लंदन में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप खाइएगा, मजा आएगा। पापा के साथ बैठ के खाइएगा, कॉफी पिएगा, बर्गर वगैरह खाइएगा, तो लंदन में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। मरियम नवाज जी आप जा रही है यहां से पाकिस्तान से, ये जा रही है बाबा जानी को मिलने के लिए। बाबा जानी को ये वापस आएंगी, पाकिस्तान ले ला के आएंगी और फूलों के हार पहनाने के लिए। कौम को जो है नवाज शरीफ वो एक हीरो की शक्ल में वापस लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी नवाज शरीफ घबरा रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, उसको ट्रस्ट नहीं आ रहा। लेकिन अब ये बात तय हो चुकी है कि ये सारा टब्बर जो है वो रोनाल्डो
मैं तो रोनाल्डो इसलिए कहता हूं कि बहुत बड़ा प्लेयर था वो, लेकिन उसका नाम भी बदनाम नहीं करना चाहता। ये रोनाल्डो वहां से अपने खानदान के साथ आएगा पाकिस्तान, और यहां पे जो है उसके फॉलोअर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फूलों के हार पेश करेंगे। पीटीआई की तरफ से भी इनको बड़ा इस्तकबाल की तैयारियां हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा, और ये तैयारियां जो हैं एयरपोर्ट के ऊपर जंग का मंजर भी पेश कर सकती हैं। और ये वापस आएंगे और यहां पे मुमकिन है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मैं खबर की सूरत में दे रहा हूं, ये जराये के तौर पे बता रहा हूं कि अगर ये पापा जानी को वापस लाती हैं, पाकिस्तान लाती हैं, तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चाहे उसके केस खत्म भी हो जाएंगे, जमानतें हो जाएंगी, तरामीम हो चुकी होंगी, लेकिन किसी और केस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जो लिख ले मेरे पास कि वो गिरफ्तार हो जाएगा और बहुत ज्यादा हंगामा भी बर्पा हो सकता है। एक और बड़ी खबर है कि राना सनाउल्लाह को जो है वो उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये कल परवेज इलाही साहब जो वजीर आला पंजाब है वो फरमा रहे थे कि मैंने एक ऐसे केस को स्टडी किया है जिसमें राना सनाउल्लाह को उम्र भर की कैद हो सकती है। इस खबर की तहकीक की है मैंने, और वाकई जिस केस की वो बात कर रहे हैं उसमें राना सनाउल्लाह बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और ताहयात जो है वो उम्र कैद सजाए मौत की जो है उनको सुनाई जा सकती है। वो आपको सबको पता ही है कि मॉडल टाउन केस जो है वो दोबारा ओपन हो चुका है, उसकी हियरिंग जो है दोबारा लगने वाली है, और पंजाब गवर्नमेंट और खासकर इमरान खान की जो है एडवाइस है वो केस जो है वो मेरिट पे उसकी तफ्तीश की जाए, और शामिल जो है उसमें मुलजमान है उनको कटहरे में लाने का वक्त हो गया है। ये बात लिख ली गई है कि राना सनाउल्लाह को सजाए मौत उस केस में हो जाएगी, हो सकती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस वक्त जो है सींग दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, कोई बूट की पॉलिश कर रहा है और इतनी पॉलिश कर रहा है, कल उस बूट को गंदा कर रहे थे, आज उसके ऊपर जबान फेर रहे हैं, और जबान इस तरह फेर रहे हैं कि वो अपनी शक्ल देखकर भी शर्मिंदा हो रहे हैं। अगले व्लॉग तक, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।